Here I am guys, mao ni among gihunungan nga first station. Kasagaran diri mga pats, makalingaw jud kayo ug mao ni ang second station niya. Pwede ka diri mag picture nya diri nabiyaan nami sa among gisakyan. Ug sa pagsulod namo nakakita mi og live animals. No di ka malingaw ana. Ug daghan pa imong makita na sa sulod dagag orchids. Niabot nami sa last station guys, mao ni ang skywalk. Musaka ta dira para makita nato ang top view sa Nongnoch Garden ug mao ni among nakita daghan gyapon cactus, daghang statue sa animals, ma-enjoy gyapon ka diri. The place is so amazing as in daghan kaayo beautiful spots, stunning kaayo lang mga statues labi na sa mga dinosaurs and other animals. Samot na nilang garden guys, ay grabe. Perfect kayo guys. Explore po nato nilang bell unsaon pagpa-ring. O ganigid guys, amazing. Wow! Wala ko hilaing ma-describe good guys. So stunning. Daghan pa mig lugar diri sa Nongnoch Garden nga wala pa gid namo naadtuan guys, pero kaning experience sulit na gyud kaayo ni siya. Worth it kayo inyong entrance and satisfying kaayo ang inyong experience. I love you guys. Mwah.